हेलो एवरीवन। आज थोड़ी सी बात आपसे करनी है कि बात यह है कि आज बारिश लगी है हमारे यहाँ। उस तरह मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं वो तो नहीं है। थोड़ी बूंदाबांदी सी है, लेकिन अच्छी बूंदाबांदी हो रही है, तो ठीक हो गया है। मौसम पर बड़ा अच्छा असर पड़ा है। सिर्फ ये हमारे यहाँ एबटाबाद में ही ये बारिश नहीं हुई है, बल्कि एबटाबाद के गिरद व नवाह में भी 20 किलोमीटर आगे चले जाएं, पीछे चले जाएं, या दाएं या बाएं चले जाएं, तो हर तरफ बारिश किसी न किसी तरफ हुई थी। कल भी हुई थी बारिश, जिसकी वजह से शाम की हवा जो चल रही थी, तो उससे पता चल रहा था कि बारिश कहीं ना कहीं लगी है। तो हवा का रुख जो है वो बता रहा था कि कहीं ना कहीं बारिश हुई होगी। तो यहाँ तो हमारे यहाँ कल गर्मी थी, धूप बहुत तेज़ पड़ी थी सारा दिन, और शाम तक बहुत गर्मी थी। 42-43 डिग्री पर चल रहा था मौसम। तो फिर भी वो जो हवा शाम को चली थी, उससे अंदाज़ा ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं बारिश हुई है, और उसका असर हम भी यहाँ पर महसूस कर रहे थे। जैसे कि इंसान महसूस करते हैं, इसी तरह से पौधे भी महसूस करते हैं। तो पौधे जो हैं ये भी महसूस करते हैं। तो पौधे भी कल शाम के टाइम पर भी इस तरह से पता चल रहा था कि पौधों को आज दिन को कुछ पानी वगैरह या कुछ अच्छी चीज़ें मिली हैं, तो उनकी जो जिसामत है, उनके जो पत्ते हैं, पत्तों का कलर जो है वो बता रहा था। तो कहने का ये मतलब है कि कुदरती और मसनूई में यही फ़र्क है। जब आप पौधों में चाहे जितना मर्ज़ी पानी डालते रहें, जून के महीने में या मई के महीने, मई के आखिर में या जून के शुरू से लेकर आगे तक, जब तक बारिशें ना हों, जितना मर्ज़ी आप पानी डालते रहें, पौधे आपके शाम को ऐसे ही महसूस आपको कराएंगे कि आज हमें तो कुछ, हमारी तो आज कुछ खिदमत ही नहीं हुई है, हमें किसी ने सर्विस ही नहीं दी है। यानी शाम को वो ऐसे रूठे रूठे से आपको नज़र आएंगे। उनके जो चेहरे हैं, चेहरे से मुराद है उनकी जो लीव हैं, उनसे आपको ये महसूस होगा कि ये इनके पत्तों को आज सारा दिन कुछ अच्छा मौसम महसूस नहीं हुआ है। तो बात यह है कि आज कल की हवा जो चली थी शाम को, किसी तरफ बारिश हुई थी, तो उस हवा से भी ना मौसम पर इतना अच्छा असर पड़ा था कि शाम को पता चल रहा था कि हमारे पौधों के कलर में चेंजिंग आ रही है। तो आज सुबह से यहाँ हमारे यहाँ तो बारिश बनने की कोशिश बन रही थी, लेकिन बनी लग नहीं रहे थे। तो फिर तकरीबन 1 बजे के बाद कुछ न कुछ बारिश हो चुकी है। तो जिसमें बूंदाबांदी का आप कर लें तो तसव्वुर कर लें कि बूंदाबांदी हुई है। तो वो बूंदाबांदी जो हुई है वो भी तकरीबन 20 से 25 मिनट होने में अच्छा होता है, हो जाता है। उसका रिज़ल्ट आप महसूस कर रहे होंगे, मेरी इस स्क्रीन में, आप कैमरे में महसूस कर रहे होंगे कि हमारा अगर पानी चला नहीं है लेंटर पर, क्योंकि ये रूट ऑफ है, रूट ऑफ पर अभी पानी चला तो नहीं है, लेकिन पता ये चल रहा है कि पानी बारिश हुई है, बूंदाबांदी से आगे काम चला है। तो इससे मौसम जो है वो बहुत सुहाना हो गया है। तो शायराना हिसाब से बात करें तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, और गार्डनिंग के हिसाब से बात करें तो फिर भी मौसम बड़ा अच्छा है हमारे पौधों के लिए। और दूसरी बात ये है कि पौधे तो चलो ठीक है, मैं ज़माने से लगा रहा हूँ, गार्डनिंग में मैं इस बार आया हूँ। तो पौधे जो हैं ये मेरे 30-35 साल हो गए, मैं लगाता आ रहा हूँ, और पौधों से मैं मुंसलिक रहा हूँ, हमेशा रहा हूँ, और हमेशा करता रहा हूँ। तो बारिश जब भी आए, चाहे सर्दी की आए चाहे गर्मी की आए, तो मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। हर आदमी खुशी महसूस करता है। तो मैं अपने आप की बात करता हूँ कि मेरा दिल बहुत खुश होता है, और मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ कि मुझे भी इसका फ़ायदा है। अगर सर्दियों की बारिश ना हो तो लोग बीमार होने शुरू हो जाते हैं, डस्ट ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से शॉर्ट में भी बात करता हूँ, मैं अपने फोकस पर ही रहता हूँ, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो पौधे हैं। तो इसी तरह से गर्मियों में जो बारिश अगर ना हो टाइम पर, तो फिर भी पौधों पर कितना बुरा असर होता है,
اور موسم پر جو اثر ہوتا ہے اور انسانوں پر جو اثر ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو میں پودوں سے علیحدہ ریلیٹڈ جو بات نہیں ہے تو اس پر میں زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہتا. تو اسی طرح سے یہ آج دیکھیں کیونکہ بارش ہوئی ہے تو بارش ہونے سے کتنا موسم سہانا ہو گیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ پودوں کو نئی زندگی مل گئی ہے. آج پانی میں ان کو سارا دن میں 3 بار 4 بار بھی ڈالتا تھا. اس کے علاوہ میں میرے پاس فوارہ ہے تو فوارے کی مدد سے جو یہ خالی ایریا اسپیس ایریا گملوں کے علاوہ جو آپ اسپیس ایریا دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی میں چھانٹے مارتا تھا فوارے کے ذریعے تاکہ کچھ نہ کچھ اچھا اثر پڑے. لیکن وہ جو اثر بوندا باندی سے ہوا ہے وہ اثر میرے فوارے ڈالنے سے نہیں ہو رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصنوعی کام نہیں ہے. فواروں سے پانی ڈالنا مصنوعی کام ہے اور یہ جو بارش ہے یہ مصنوعی کام نہیں ہے. تو اس میں بہت دل فریب منظر بن گیا ہے اور پودے جو ہیں وہ بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں. ان کی رنگت ان کا ہر حساب بتا رہا ہے کہ وہ ہمارے پودے بہت خوش ہیں. اب کل کی گرمی کو ہی لے لو, پچھلے دنوں کی چھوڑ دو بات. تو کل جو موسم تھا وہ اس کی وجہ حالات ایسے تھے کہ جن کو 4 بار پانی ڈالنے کے باوجود یہ جو بیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے. اس کے بعد بات یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ سیڈلنگ کرنا چاہتے ہیں جون کے مہینے میں تو اس چیز کا قائل ہوں نہیں, لیکن یہ یوٹیوب والے بتاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے جون میں سیڈلنگ کرنی ہے تو یہ طریقہ ہے فلاں طریقہ ہے. تو بہرحال ان کا اپنا معاملہ آتے ہیں, لیکن میں اس پر ایگری نہیں ہوں. جون کے مہینوں میں سیڈلنگ پر میں ایگری نہیں ہوں. لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ اگر جون میں بارشیں رہیں تو پھر آپ سیڈلنگ کریں گے اور وہ بھی سیمی شیڈی ایریا میں, شیڈی ایریا بھی نہ ہو اور دھوپ بھی نہ ہو, سیمی شیڈی ایریا ہو تو آپ کی سیڈلنگ جو ہے وہ تقریباً 50-60% کامیاب ہوگی. 100% میں اس کو پھر بھی نہیں کہوں گا, کیونکہ وہ جو پودے نکلیں گے وہ ان کے جو پودے چھوٹے چھوٹے جیسے ہی اسپراؤٹنگ کرنا شروع کریں گے بیج سیڈلنگ سے تو ان کے جو کندھے ہوں گے, کندھوں سے مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات, تو ان کے جو کندھے ہوں گے یا ان کا جو گردنیں ہوں گی وہ مڑی تڑی سی محسوس ہوں گی. وہ جس طریقے سے سیڈلنگ فروری یا مارچ میں ہوتی ہے وہ سیڈلنگ ان کے کندھے ایسے نہیں ہوں گے, ان کی باڈی ایسی نہیں ہوگی جیسی کہ مارچ یا فروری کے آخر میں ہوتی ہے تو یا ساون کے آخر میں ہوتی ہے یا ستمبر میں ہوتی ہے جب نئی فصلیں ونٹر سیزن کی شروع ہوتی ہیں. تو وہ چیز نہیں ہوگی. بہرحال چلو ان کی بات بھی کسی حد تک ہم کسی کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے, میں کرتا ہی نہیں ہوں کسی کو چیلنج. تو آج میرا خیال ہے یہ بارش کے موضوع پر ہماری یہ جو ویڈیو چلی ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. تو اوکے, خدا حافظ.